Hello everyone, let's boost your English skills in 5 minutes, even less. Nah, teman-teman pasti sering ketemu sama verb yang diakhiri bunyi D atau ED. Kayak misalnya, watch it, play it, kick it. Nah, itu cara bacanya gimana sih? Let's talk about it. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita punya yang namanya akhiran. Sementara dalam bahasa Inggris, akhiran itu disebut sebagai suffix. Nah, kali ini teman-teman kita bakal ngebahas tentang suffix D and ED. Jadi, di ED suffix itu adalah kata-kata yang diakhiri dengan bunyi D atau ED. Nah, dalam video kali ini kita bakal belajar membaca DED suffix dan SES suffix. Biar pronunciation kamu makin jelas kayak bule. Yang pertama, DED suffix berbunyi. Biasanya DED suffix berbunyi ketika posisinya berada setelah bunyi A, I, U, E, O, E dan bunyi me, ne, le, v dan masih banyak lagi. Contohnya laughed, laughed, played, played, fried, 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 studied, studied. Nah, yang kedua, DED suffix berbunyi. Biasanya DED suffix berbunyi t ketika posisinya berada setelah bunyi p, ke, sh, c, dan masih banyak lagi. Contohnya talked, talked, worked, worked, missed, missed, kissed, kissed, fixed, fixed, watched, watched. Yang ketiga, DED suffix berbunyi it, it, it. Biasanya DED suffix berbunyi it ketika posisinya berada setelah bunyi t dan bunyi d. For example, accepted, accepted, rejected, rejected, avoided, avoided, waited, waited, decided, decided. Selain DED suffix, ada juga SES suffix. Yang pertama, SES suffix berbunyi s, s. Biasanya suffix SES berbunyi s ketika posisinya berada setelah bunyi p, t, f, k, dan masih banyak lagi. Contohnya kicks, kicks, fits, fits, walks, walks, works, works, peeps, peeps. Yang kedua, SES suffix berbunyi z, z, z. Biasanya suffix SES berbunyi z ketika posisinya berada setelah bunyi a, i, u, e, o, e, kemudian ada bunyi d, me, le, dan masih banyak lagi. Contohnya roses, roses, feeds, feeds, plays, plays, cries, cries, brings, brings. Yang terakhir, SES suffix berbunyi is. Biasanya SES suffix berbunyi is ketika posisinya berada setelah bunyi se, z, j, c, dan sh. Contohnya watches, watches, catches, catches, washes, washes, kisses, kisses, glasses, glasses. Nah, itu dia tadi cara baca DED suffix dan SES suffix. Jangan lupa dipraktekin ya, biar pronunciation kamu makin keren. Well guys, thank you so much for your time, for your attention, and the last I say, Mr. Bob. Sobat Seru.